قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شهيد لي بافتقاري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شهيد لي بافتقاري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المشاهدون الكرام لقناة نيتا، نرحب بكم مرة جديدة على برنامج الفرقان مع الدكتور والإمام عثمان صالح تراوري، ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيه سيكرا كرالي أمبا من الله سبحانه وتعالى تقوي جينا ما لابولن تكدو لاهرا هنا كرلين تجدو كشين نيما مونيني أفا أكوكي على كرا محمد صلى الله عليه وسلم. أناك سودينجو أناك صحابة سنمو أنما تكرون نوكا فكتاسي دين الدوما أمون كمبا تلينيتا سوغتي أني أو بسم الله كراي تلينيتا جبراني سانفي كبه برنامج الفرقاني كنما مامي بيان بلسرو كننا نيكا جابدي السلاماني نقولولا وي الدكتور والإمام عثمان صالح تراوري سيجي دمنا أميكم نبلادي أمام بافو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمي الله تعالى تنو أكن مولا kisi ani nema ko ni ka ke ala ka ciden ba ka na ka so dunge wa na ka sahaba sanmo ani mama mu mana tugo la ne bara nyuma kele fo ka ta se alkiyama jodoma mala deli ala kan soro bara nyuma kela o cela di maniya nyuma ala ka di ama ala yan siranye ala ka dama kan hore ali ka bo tasma doni ma ala ko ke ambela jeni jannatul firdausi ala ko kan sigero labai ni wati na jembe kamana ganin do ne bana jugu mu ya malau taala deli ala ka lafiya atoroma Amin. ala ka fiye jugu che ka bo anka ala ka ankisi kan latanga ka nga dembe o latanga amalau taala deli ala ka koke ama here abe jamana munun konna la ala ka wuli ka bo ka mamunun tola la alislam wala ala ko farasa idi suka ala ka laban ko mandi anyere bela jeni maka ankisi ka bo laban ko jugu yama ne musa taala ka jenye ametemene korofo e ka ala deli ala ka ben sobama jabi nyuma ala ka udda annen ka duskun la fere ka foko nyuma no ya anye ka ke alislamo na fanai. Alhamdulillah, ambe ala deli ala ka don bela jele mine ko fe ambal mamun ka nyingali sirama ambe ma kelingene bela jele fo ko chesir no ka timina jala bisiki nyingali folo oye ambala ka do ka nyingali ako ale ni mɔgɔ mun bɛ sigiɲɔgɔn la kuma dɔn u ka dekun kɔni fanga bonyalen no ale kan. Ale kɔni b'a laɲini k'a yɛrɛ tigɛ ka b'u la, nka datigɛ tala tɛ, nka k'i yɛrɛ tigɛ ka b'u la o ye u ka nisɔndiya i tɛ nisɔndiya u fɛ, i kɔni i b'i yɛrɛ kɔlɔsi n'u bɛ se ka se ɲɔgɔn ma cogoya min na. Ale b'a fɛ i ka bilasira o lahalaya in sira kan. Ala k'an bɛn sababa ma k'i yɛrɛ tigɛ maa dɔ la ka da a ka degun sababu kan, degun mun bɛ kɛ i bilali ye Allahu taala tanama ko kɛli la. Alisilamɛya la basi tɛ o la, mun b'a la n'o balilen don o de ye k'i datigɛ a la, hali foli tɛ n'a ni ɲɔgɔn cɛ. O cogoya kelen fana na alakira ka kumakan mɛn sallallahu alaihi wasallam ko a tɛ bɛn alisilamɛya ye a k'a datigɛ a silamɛ ɲɔgɔn na ka tɛmɛ tile 3 kan. Dɔnnikɛlaw y'a ta o hadisa in kɔnɔna la k'a fɔ silamɛ bɛ se ka fɛn kɛ a silamɛ ɲɔgɔn na mun b'a tɔɔrɔ, n'a bɛ se ka a kuma ɲɔgɔnya gɛlɛya a ma kosɛbɛ, nka kira ye nɔgɔya kɛ k'a dan tile 3 la.
o kɔrɔ de k'a fɔ ka jigi tile 3 jukɔrɔ ne sababu bɛ yen sariya la a bɛ se ka kɛ o kɔrɔ ye duma ye maa dɔ ye ala kota ko dɔ la walima i y'a ye fɛn dɔ la fɛn mun b'a la n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ a mɛ ja ala tanama ko don k'i yɛrɛ tigɛ a la fo ka se tile 3 ma sariya ye jɛn d'i ma o kɛli la kelen o cogo kelen fana la n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ deliɲɔgɔnya bɛ n'a ni ɲɔgɔn cɛ i k'i yɛrɛ mabɔ a la walasa k'i yɛrɛ kun makaran sariya t'i bali o fana kɛli ma ka d'a kan Alahu taala ka alikuranɛ kɔnɔna la ya ayyuhal ladhina amanu alaykum anfusakum la yadurrukum man dalla idha ihtadaytum aw maa minnu limanna la k'a ye banba aw yɛrɛ kuma n'aw banbana aw yɛrɛ kuma k'a sɔrɔ a ye maa fililenw la a y'o bilasira a ye o waju o ma sɔn ka waju n'aw banbana aw yɛrɛ kuma o kɔfɛ k'o ka fili t'aw tɔɔrɔ ni mun filɛ nin ye dɔnnikɛlaw ko ko aya in laɲini ye mun ye i n'a fɔ Abubakar Sidiki ka kumakan b'a la cogoya mun na n'i ye maa dɔ ye juguman na i b'a bali ka bɔ juguman kɛli ma i b'i seko kɛ k'a bali ka bɔ juguman kɛli ma ani e yɛrɛ nana dɔn k'a fɔ i n'ale toli ɲɔgɔn fɛ a bɛ na i yɛrɛ sama ka taa juguman in na i bɛ banba i yɛrɛ kuma i k'i yɛrɛ ta k'i yɛrɛ minɛ ale ma o lahalaya in kɔnɔ sariya la o ni datigɛ dala tɛ ɲɔgɔn ye sira la o cogo kelen fana na maa dɔ bɛ kojugu dɔ la e y'a dɔn k'a fɔ k'e ka yɛrɛ tigɛ n'a mɛ kɛ sababu ye k'a tigi kɛ k'a dabila i k'i yɛrɛ tigɛ o tigi fana la sariya la o fana tɛ fɛn balilen ye o cogoya kelen fana la cɛ n'a muso ni ɲɔgɔn cɛla la ne cɛ ye fɛn y'a muso la mun ma diya a y'a waju a ma dabila a k'i yɛrɛ tigɛ a la dilan kan walasa ka se k'a bɔ o kɛwale jugu kan sariya t'o fana jate k'o kɛ baasi ye Alahu taala deli ala k'a ni maa ɲumanw bɛn kan kisi ka bɔ yɛrɛ tigɛ n'a ma kɔfɛ ɲininkali wɛrɛ min bɛ da o kan ko mɔgɔ min ka waleya ye k'a fɔ a bɛ juma dɔrɔn seli dɔgɔkun kɔnɔna na nka seli waati tɔ si a t'a seli yala k'o tigi bɛ jate alisilamɛ ye wa juma dɔrɔn selibaga ne dɛngɛniya y'a dusukun na k'a fɔ ko juma ye wajibi ye seli wagati tɔw a tɛ olu sɔrɔ ka seli ka sɔrɔ dɛngɛniya kelen b'a dusukun na ko seli wagati tɔw fana kɛli ye wajibi ye o tigilama kɔrɔfɔ kɛnɛma na dɔnnikɛlaw ka kumakan na a bɛ jate k'a fɔ ko silamɛ don nka silamɛ alakotala don ka d'a kan a ma seli to yen pewu 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 mun bɛ yen n'ale ye seli to yen pewu 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 a tɛ seli yɛrɛ o tigilamɔgɔ o ye kafiri ye ka da Alakira ka kumakan kan sallallahu alaihi wasallam ko danfara mun bɛ alisilamɛ ni kafiri ni ɲɔgɔn cɛ o ye seli kɛli n'a toli ye ne maa mun y'a to ye kafiriya la n'i y'a kɛ i kɛla silamɛ ye Alakira ka kumakan b'o la sallallahu alaihi wasallam o la kɛbagaw dama bɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ kɛbaga dɔ ye jurumibatigi ye o ye nin tigilamɔgɔ ka lahalaya ye maa mun bɛ yen n'a bɛ seli wagati dɔw seli nka a tɛ seli wagati dɔw seli dɛngɛniya b'a dusukun na ko seli wagati ninnu ye wajibi de ye nka ale yɛrɛ de ka salibagatɔya sababu la a tɛ ka se k'a sɔrɔ k'a dafa o tigilamɔgɔ ye jurumitɔ de ye a tɛ se ka fɔ a ma ten ko kafiri silamɛ don nka silamɛ jurumibatigi don ka d'a kan seli farida kelen toli a bɛ don kɛbayira juru min kɔnɔna la nka n'a y'a to yen pewu pewu a tɛ seli yɛrɛ o kɔni saliya don saliya tɛ sariya la o de bɛ bɔ diinɛ kɔnɔna la wallahu ta'ala a'lam o kɔfɛ an baliman wɛrɛ ka ɲininkali min bɛ da o kan o ye ko kuma dɔ seli waati bɛ tɛmɛ mɔgɔ kan k'i to ka émission dɔ lamɛn radio sow la ani kuma dɔ i bɛ ka émission dɔ lajɛ télé la a dɔw la i b'a sɔrɔ émission nafamaw don nka n'i y'a tigɛ ka taa seli i bɛna sɔrɔ a taara k'i to yala i ka seli yakariya ni sababu ninnu kama silamɛya bɛ kiti jumɛn di o la seli waati tɛmɛli ye lahalaya fila ye a lahalaya fɔlɔ ye duman ye seli bɛ kɛ misiri la waati mun na ne jama caman bɛ o wagati de dɔn o wagati tɛmɛli o ye lahalaya dɔ ye lahalaya filanan ye duman ye misiri seli wagati o ko tɛ nka seli yɛrɛ kan ka kɛ furancɛ mun kɔnɔ sariya la o tɛmɛli ko don mun ye lahalaya fɔlɔ in ye misaliya bolo ma an fɛ i b'a sɔrɔ lagansara bɛ seli 16h n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ mɔgɔ dɔ b'a la ka fɛn dɔ lamɛn 16h 16h wagati ale bɛ k'a lamɛn
nga fɛn me ban yani 16h30 cɛ nga misiri kɔni bɛ seli ka sɔrɔ ale ma tila nin fɛn in lamɛnli la o ye lahalaya fɔlɔ ye lahalaya filanan ye duman ye n'i y'a lajɛ an bɛ wagati min na comme sisan lagansara bɛ ban ni tile binni ye tile bɛ bin Bamakɔ yan nin wagati in na fo ne 6h tɛmɛna ni miniti 43 ye o la o kɔrɔ de ye k'a fɔ mɔgɔ mun b'a to ye fo 6h mana tɛmɛ ni miniti 43 ye ka sɔrɔ ka lagansara seli o kɔni selila ka sɔrɔ wagati bɔra n b'a jigiya nin tigilamɔgɔ ka ɲininkali kanto ma n'a kanto ma f'a kan bɛ misiri bɛ seli wagati mun na o de taali la k'ale to lahalaya ye fila ye ne cɛ don misirila seli a kan wajibi de ka da alakira ka kumakan kan sallallahu alaihi wasallam alakira ko n'ale tun bɛ maa dɔ sɔrɔ a bɛ mun bila jama ɲɛ a bɛ jama dɔw fana yamaruya u ka lɔgɔ fara ɲɔgɔn kan ale n'o bɛ wuli ka don Madina dugu kɔnɔ cɛ o cɛ mun dalen don a ka so kɔnɔ n'o mana misiri la seli wagati la ka maaw to ka seli misiri la k'a b'o bɛɛ ka so jɛnɛ o kunna nin ye alakira ka kumakan sallallahu alaihi wasallam dɔnnikɛlaw y'a ta ni hadisa in kɔnɔna la k'a fɔ ka taa misiri la ka seli o ye cɛ kan wajibi ye fo ni dɔrɔla wɛrɛ y'i bali a kɛli ma o hukumu kɔnɔna la n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko cɛ dɔ don misiri bɛna seli k'ale to fɛn dɔ lajɛli la a k'a dɔn k'a fɔ a ye haramu kɛ a bɛ jurumiba sɔrɔ a la nka seli kɔni tɛ bin ka bɔ a kan a bɛ seli kɛ nka a ye jurumi sɔrɔ ka d'a kan a ma taa misiri la nka n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ muso don misiri seli t'o kan wajibi ye o la ale b'a ka so kɔnɔ de madama a bɛna seli nin kɛ a waati kɔnɔna la ka ban hali ni misiri selila k'a to baasi t'a la misaliya bolo ma ne maa mun ye lagansara seli Bamakɔ yan 17h i y'a seli a wagati la ka d'a kan lagansara wagati bɛ ban fo tile binni de tile dun bɛ bin fo 18h mana tɛmɛ ni miniti 43 ɲɔgɔnna de ne ye lagansara seli 17h la i y'a seli a wagati la nka i tɛna misiri kɔni sɔrɔ misiri mun bɛ yen k'i b'a fɔ k'o bɛ seli fo 17h a dɔw la o bɛ seli 16h ɲɛkɔrɔ walima 16h mana tɛmɛ dɔɔni walima 16h yɛrɛ de la o bɛ seli o de la o la ne mɔgɔ mun ye cɛ ye a tɛ bɛn ale ye a ka to fɛn wɛrɛ lamɛnni la k'a to seli ka kɛ misiri la k'a to n'o tɛ a bɛ jurumi sɔrɔ nka ni muso don madama a bɛ seli waati kɔnɔna la ka ban sariya la basi foyi t'a kan n'a bɛ nafa sɔrɔ ni émission in na k'o lamɛn a tila ka seli kɛ madama a b'a sɔrɔ seli waati ma bɔ hali ni misiri selila ni seli waati bɛ yen ka ban a b'a ka seli k'o kɔnɔna la wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. O kɔfɛ ɲininkali wɛrɛ min bɛ daw kɔnɔna na an bɛ ɲininkali kuma maa caman sigira a kan kosɛbɛ o ye k'a fɔ ko maa ka ɲinini kɛ alikuranɛ kɔnɔna na k'a fɔ fɛn dɔ b'a kɔnɔ si dɔ b'a kɔnɔ o bɛ kɛ sababu ye ka maa lakisi ka bɔ virisi korona bana ma ani ala ko suma kɛrɛnkɛrɛnlenw minnu faralen ɲɔgɔn kan dɔw gafelama don ni maa min y'o kala k'o bɛ kɛ sababu ye k'i lakisi ka bɔ virisi bana ma yala nin kuma ninnu silamɛya bɛ bilasirali jumɛn di a la. to ala k'an bɛɛ sababa ma mun ye siko in ye k'a fɔ ko n'i ye alikuranɛ dayɛlɛ k'i bɛ taga si dɔ sɔrɔ a kɔnɔ ko o si in ye ala kɛra farila si ye ko a bilala kuranɛ kɔnɔna la k'i b'a ta ka a kɛ ji la n'i y'a kɛ ji la k'i bɛ min n'a ye k'i ko n'a ye k'o bɛ kisi a ma nin ye manamanakan dan de ye manamanakan don ka da fɛn damadɔ kan a fɔlɔ ye mun ye alisilamɛya diinɛ ko tɛ nani nacogo la silamɛya diinɛ ko tɛ nani nacogo la kelen a filanan ye mun ye si mana ta ka bɔ fari la a kɛla nɔgɔ ye o de kosɔn alakira sallallahu alaihi wasallam a ko saniya ye fɛn damadɔ ye kamakɔrɔ si dili b'a la ani lawura si dili ani nunkɔrɔ si dili k'o ye saniyalikɛna ye o b'a jira k'a fɔ ne olu bɔla farikolo la o ye nɔgɔ de bɔlen a la bɔla yɔrɔ min na o yɔrɔ saniya la si mun bɛ to o cogo la o tɛ ka taga kɛ an ka kɛnɛyali kɛnɛ ye k'a sɔrɔ sariya b'a jate k'a kɛ nɔgɔ ye o tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen ka o si fana bila yɔrɔ kɛ alikuranɛ ye kuranɛ ka sanu de
ala ye korona tanu alkorona kɔnɔna la ko fi suhufin mukarrama marfu'atin mutahhara ko alkorona bɛ sɛbɛn furaw kɔnɔ mun karamalen don k'a bonya marfu'a a kɔrɔtalen don mutahhara a saniyalen don Allahu taala ka alkorona mangutu ne kɔrɔta ni saniya ye ka tila k'o kɛ si bɔyɔrɔ ye o bɛ kɛ cogo di i b'a dɔn la k'a fɔ ko manamanakan don n'o tɛmɛna ka bɔ yen mɔgɔ mun bɛ yen ne korona b'i bolo n'a y'a sɔrɔ k'i b'a kalan hadamaden si bɛ kari ka bin nɔgɔya la i tɛ bɔ a kalama yɛrɛ i fari kan si karitaw ka ca korona bɛ mɔgɔ mun bolo k'a bɛ korona dayɛlɛ ka caya i b'a sɔrɔ a farikan si karilen don ka bin a kɔnɔ maa mun y'a kuma fɔ a ye profiter mɔgɔw ka lahalaya de la k'o hakili suɲɛ ni o sira ye a bonyana dɔw bolo ko si ka taa ye korona kɔnɔna la hali ni kitabu gansan b'i bolo i bɛ kitabu mun kalan k'a caya i b'a lajɛ i bɛ si murumuru sɔrɔ a kɔnɔ a karila ka bin a kɔnɔ ta yɛrɛ ma walima k'e to k'i kun pɛn walima k'e to k'i bɔnmɔsi pɛn a karila ka bin a kɔnɔ n'i bɛ fɛ ka o suruman dɔ a fɔ k'i pɔsi kɔnɔ ko si b'i pɔsi kɔnɔ maa mun bɛ yen n'a y'a sɔrɔ a b'a kun pɛn ka caya a ka ca la i bɛ si murumuru sɔrɔ a pɔsi kɔnɔ ani ko k'a sela pɔsi kɔnɔ cogo jumɛn la a karila ka bɔ i fari de la o bɛ cogoya mun na korona fana ta b'o cogoya kelen de la k'a fɔ k'i bɛ o ta ka baara kɛ n'o ye musirikuya de ye filanifɔya don ka d'a kan i ye nafa sɔrɔli danfɛn wɛrɛ la mun tɛ ala ye Allahu taala b'a fɔ alkorona kɔnɔna la ko foyi tɛ sankolo la foyi tɛ dugumakolo la mun bɛ se ka nafa sama k'a se danfɛn ma walima ka tɔɔrɔ wuli ka bɔ danfɛn ka fɔ ale Allahu taala fɛn o fɛn mun bɛ yen ne mɔgɔ y'a bato ka ala to yen a si tɛ ka jɔn nafa a tɛ ka jɔn tɔɔrɔ ne ye nafa tigiya ta k'a di o si in ma i ye filanifɔya kɛ o kɔrɔ i y'a bila ala ya place la o de kosɔn mɔgɔ mun bɛ yen n'o y'a baara k'a bɛɛ ka tuubi ka taga ala ma n'o tɛ filanifɔya donna o ka minɛn kɔnɔ n'i tun t'a dɔn n'i y'a dɔn i bɛ tuubi ka taga ala ma n'i tugula k'a kɛ k'a dɔn ka tila ka tugu k'a kɛ i k'a dɔn k'a fɔ i yɛrɛ sinsin filanifɔya kan donc an k'an yɛrɛ kɔlɔsi a la an ka diina kiriw tɛna nin nacogoya la alakira sallallahu alaihi wasallam fiɲɛbana wulila a ka sahabaw la a kɔfɛ o kɛra ka sahababa dɔw fatula fiɲɛbana sababu la a dɔ ye Muaz bin Jabali alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko ale manto na mun bɛ halala ni haramu dɔn ka tɛmɛ o bɛɛ kan o ye Muaz de a ko ka korona minɛ maa minnu bolo dɔ ye Muaz ye fiɲɛbana y'o sɔrɔ Sami a shahidu suyala ni o sababu ye munna alakira ma a si bila korona kɔnɔ k'a d'o ma i b'a dɔn k'a fɔ ko in tɛ ko ye o cogoya kelen fana na Abu Ubaida Amr ibn al-Jarrah alakira ko mun ka ko na ko aminu hadhihi al-umma Abu Ubaida ko nin ale manto na mun ye danayama ye ka tɛmɛ bɛɛ kan ko ye Abu Ubaida ye ale fana shahidu suyala ni fiɲɛbana de sababu ye munna kira ma kunsigi ci o fana ma a bɛna ci anw de ma anw manton tolilenw siga foyi t'a la nin ye manamanakan de o de y'a to ko yɛrɛ labanna mun bɔla k'a kuma yɛrɛ fɔ a yɛrɛ tilala ka bɔ tuguni ko jama ka yafa ale ma ko ale ye kamara dɔ ye k'ale sigilen don Thailand ale de bɔla k'a fɔ ko ka nin kɛ ko donc ko mɔgɔw ka yafa ale ma k'a fɛn kɛ kuma caman i b'a dɔn a ye kulonkɛ kɛ maaw hakili la sitana donna maa minnu na olu fana tugula a nɔfɛ sitana y'a ko tɔ masiri fo a la i bɛ dɔw ye ka korona ta ka na ko a bɛ nin korona in kɔnɔ a bɛ nin fana kɔnɔ mun b'a kɔnɔ e yɛrɛ si de karila ka bin a kɔnɔ e ma a si ni si tɛ kelen ye dɔ ta ye nin dɔ ta ye nin alakira si bɛ taa k'o bɛɛ ye cogo jumɛn na sallallahu alaihi wa sallam a dɔ ye finman ye dɔ ye jɛman ye nin ta ye nin ye nin ta ye nin a si bonyaw tɛ kelen ye a hakɛw tɛ kelen ye n'a y'a sɔrɔ kira kelen kunsigi don k'o ye tiɲɛ ye a bɛɛ tun kan ka si sugu kelen de ye mais siw tɛ cogoya kelen ye mɔgɔ mun bɛ korona mun kalan o si de bɛ kari ka bin o kɔnɔ ni mun si bɛ cogoya min na i kunsigi bɛ kɛ o cogo kelen de la n'a karila a bɛ kɛ o cogoya de la bɛɛ ta b'i ka cogoya la ka bɛn i yɛrɛ ka cogo ma i b'a dɔn k'a fɔ nin ye manamanakan ye
ana ala ka dina te tane ɲɔgɔn ye ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ ma ngi dɔwɛrɛ fara ka ala ko suma zikiru kɛrɛnkɛrɛnlenw ala kira sallallahu alaihi wasallam duwawu dɔw bɛ yen a ko n'i ye mun fɔ sɔgɔmada fɛ tɔɔrɔ t'i sɔrɔ n'i y'a fɔ wula fɛ tɔɔrɔ t'i sɔrɔ ala kira ka kumakan b'o o la o ka ca o dɔ ye ala kira sallallahu alaihi wasallam a b'a fɔ bisimilahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul alim bisimilahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul alim bisimilahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul alim alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko ne maa mun ye nin fɔ sɔgɔma siɲɛ 3 ko tɔɔrɔ t'i sɔrɔ wula fɛ n'i y'a fɔ siɲɛ 3 tɔɔrɔ t'i sɔrɔ su kɔnɔna la kira ka kumakan ye ninnu ye o la ninnu fɔlen a ko tɔɔrɔ t'i sɔrɔ nin bɛɛ ye tɔɔrɔ dɔ ye o cogoya kelen fana na a'udhu bi kalimatillahi tamma min sharri ma khalaq a'udhu bi kalimatillahi tamma min sharri ma khalaq a'udhu bi kalimatillahi tamma min sharri ma khalaq alakira kun bɛ nin fɔ sallallahu alaihi wasallam o cogoya kelen fana na alakira tun kɛla ne ko y'a kɔnɔ ga a bɛ wuli ka seli Allahu taala ye o la a bɛ Allahu taala deli la ilaha illallah al-alimul halim la ilaha illallah rabbul arshil karim la ilaha illallah rabbus samawati wal ardi wa rabbul arshil azim alakira tun bɛ nin fɔ sallallahu alaihi wasallam gɛlɛya kɔnɔna la hasbunallahu wa ni'mal wakil alakira tun b'o fɔ gɛlɛya kɔnɔna na sallallahu alaihi wasallam o cogoya kelen fana allahumma arfa'anna al-bala allahumma arfa'anna al-bala alakira tun b'o fɔ sallallahu alaihi wasallam an yal hayyu yal qayyum bi rahmatika astaghithu yal hayyu yal qayyum bi rahmatika astaghithu nina ɲɔgɔnnaw alakira tun b'olu fɔ sallallahu alaihi wasallam o la olu ɲɔgɔn fɔli gɛlɛya in kɔnɔna la ni ala ka diɲɛ ye ala b'i latanga o de sabatila ka bɔ alakira yɔrɔ o la ninnu minnu n'o sabatila ka bɔ alakira yɔrɔ i ka to ka o bɛɛ fɔ baasi t'a la duwawu minnu sabatila ka bɔ alakira yɔrɔ i k'i sigi sɔgɔma k'a bɛɛ fɔ k'i sigi wula fɛ k'a bɛɛ fɔ ka to k'a bɛɛ fɔ kuma ni kuma baasi tɛ o kɛli la ka d'a kan duwawu ye alabato dɔ ye di sarito dɔ ye a ka sabati ka bɔ alakira yɔrɔ sallallahu alaihi wasallam an b'a ala deli duwawu minnu sabatila ka bɔ alakira yɔrɔ ala k'an sabatiw kan n'an y'a kɛ ala k'a jaabi an ye amina rabbi hali bi ɲininkali kelen bolo fara wɛrɛ bɛ yen maaw ka ɲininkaliw sera ma an b'a dɔn kɔnɔna na o ye mɔgɔ dɔw ka yamaruya de k'a fɔ bɛɛ ka alamisadon ta ka sun ni bɛɛ sunna o la bɛɛ lajɛlen ka duwawu kɛ ko n'o kɛra bana a tɔɔrɔ bɛ wuli yala ka yamaruya kɛ bɛɛ ka don kelen ta ɲɔgɔn fɛ ka sun bɛɛ ka sun tigɛ o don bɛɛ ka duwawu kɛ yala o fana ye alakira ka taabolo dɔ ye wa ala kan bɛn sababa ma a ma ye alakira la ko gɛlɛya dɔ nana ne kira ko sahabaw ma ko bɛɛ ka su nin don in na o ma ye kira la sallallahu alaihi wasallam o cogoya kelen fana na alakira fatulen kɔfɛ sallallahu alaihi wasallam fiɲɛ bana ye sahabaw sɔrɔ nka a ma ye o la k'i b'a fɔ ko o ye don dɔ kɛrɛnkɛrɛnya k'a fɔ k'an ka nin don in sun ka Alahu taala deli ala ka bana in wuli ka bɔ an kan o ma ye o la o la ko in bɛ to duma ma don minnu ye bato kɛ don y'an bolo n'o ye lasulu ye an ka batow kɛ o kɔnɔna la k'an to batow la ka ala deli o ye ko ye ko mun b'a la ne lasulu don alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko sunbagatɔ ka duwawu jaabilen don nka ka sun kɛrɛnkɛrɛnya nin kama o ma ye alakira la ne maa mun sunna ten ka Alahu taala deli sun kɔnɔna la ni tɔɔrɔ in bɛ ala k'a wuli an b'a jigiya k'a fɔ i ka duwawu bɛ jaabi nka mun ye k'a fɔ bɛɛ ye bɛɛ ka jɛ ka sun ɲɔgɔn fɛ ka da nin tɔɔrɔ in kan an m'o ye alakira la sallallahu alaihi wasallam n'i y'a lajɛ kalo yelen dugala kira bɔla ka seli kalo nɔrɔ tiɲɛna kira bɔla ka seli o la tile fana yelen dugala alakira bɔla ka seli o la o seli cogo bɛ yen nka k'a fɔ ko lajarabi bana binna jama kan
ko kira ye nin seli in kɛ walima a ye nin sun in don o ma ye alakira la sallallahu alaihi wasallam wala madama n'a ma ye alakira la hɛrɛ bɛɛ bɛ alakira ka taabolo tuguɲɔgɔnyali de la maaw ka duwawu kɛ duwawu minnu mɛnna ka bɔ alakira yɔrɔ sallallahu alaihi wasallam an kana fɔ k'a fɔ k'an bɛ bato kɛrɛnkɛrɛnya o kɛli kama madama ma ye alakira la sallallahu alaihi wasallam nin de ye kɔrɔfɔ la kɛnɛma ye wallahu ta'ala a'lam. Bada lajɛkɛlaw an bɛ ji min dɔɔni an bɛ tila ka segin ka na teleso kɔnɔna na aw ni ce a ka majɔ la wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a k'an bɛ sɔni. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شهيد لي بافتقاري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شهيد لي بافتقاري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله سيجي كرا كراي ka hakili ji k'a fɔ ɲininkaliw bɛna sira minnu fɛ o nɛgɛjuru sira filɛ nin plus 223 50 20 90 52 ɲininkaliw bɛna a sɛbɛnni whatsapp sira fɛ walima message fɛ walima a vocal lama ala k'an bɛ sababa ma. ɲininkali min n'an bɛ wuli o la o ye ko yala alikuranɛ kɔnɔna na walima alakira sallallahu alaihi wasallam ka kumakanw na fɛn min ye nin bana in maaw bɛ ka kibaruya jɛnsɛn k'a fɔ ko a nana k'a ta tɔgɔ ma ka tila ka nin waati in jira k'a fɔ k'a bɛna kɛ fana yala kumakan ninnu ye kumakan sanuman ye wa nin ma dɔ ka ɲininkali. ala k'an bɛn sababa ma. kɔrɔfɔ mun b'a la ka yɛrɛ kɛ maa dɔw ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ ala ka alikɔrɔna sura mun bɛ yen ni ala ye alakira kuma ɲɔgɔnya a kɔnɔna la n'a bɛ fɔ sura in ma ko suratul mudaththir e mun kɛlen don k'i yɛrɛ meleke n kan b'i ma ala ye kira wele ne yɛrɛ melekela ye ka kuma ɲɛnama dɔw f'a ye k'a bilasira maa minnu bɛ yen n'o balalen don nin sura in na k'a la tɔnɔ min k'a fɔ ko b'a jigi k'a kɔrɔ kɛ nin bana in ye i k'a dɔn k'a fɔ ani alikuranɛ tɛ taa ni ɲɔgɔn ye. alikuranɛ dila alakira ma sallallahu alaihi wasallam o ma kɔrɔ mun dɔ k'o fɔ a la a tɛ bɛn maa ye i k'a fɔ k'i ka o kɔrɔ ɲini k'o fɔ a la. alikuranɛ dila alakira ma sallallahu alaihi wasallam a ye maa minnu lamɔ n'o y'a ka sahabaw ye n'a ye alikuranɛ kɔrɔ fɔ olu ye olu ma kɔrɔ mun fɔ an ye alikuranɛ la a tɛ bɛn an ka alikuranɛ kɔrɔ fɔ ni o ye. dɔnnikɛla ba minnu nana olu kɔfɛ ne olu de jatela k'a fɔ ko kɛla tafsiri jɛtɔrabaw ye ibnu jarir tɔbari ibnu abi hatim an'u na ɲɔgɔnna wɛrɛw dɔnnikɛlaw gulonna minnu kɔ la alikuranɛ kɔrɔ fɔli la olu ma alikuranɛ kɔrɔ fɔ fɔcogoya mun na a tɛ bɛn maa ye ka alikuranɛ kɔrɔ fɔ ta ni fɔcogoya in na. sura in a kɔrɔ tɛ fɛn dabirilen ye. sura in laɲini mun b'a la a ma tunu sahabaw la. sura in fasarinkɛlaw ye sɛbɛnni minnu kɛ o ye kɔrɔ mun fɔ a la a ma jɛngɛ hali fitini a fɔla larabukan de la a jiginna maa kunfɔlɔ minnu kan larabu jɛlenw don o ka larabukan jɛlen don n'o ma mun faamuya o bɛ taa o laɲini alakira bolo sallallahu alaihi wasallam o de kama a tɛ bɛn maa ye ka kɔrɔ wɛrɛ foyi fɔ a la ka tɛmɛ olu ye mun fɔ kan. a fɔlen don sura kɔnɔna la k'a fɔ wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu
mate ima ala ka kɛlɛcɛ dan dɔ fo n'a kɛra ale yɛrɛ ye o kuma ye kuma jɛlen ye o ala ka kɛlɛcɛw bɛ fan bɛɛ la jate mun fɔla o tɛ jate mun fɔla o fɔla sababu mun kama o bɛ yen kɔrɔ mun fɔla la o jiginnikun fɔla o bɛ yen nin fana fɔla ka jaabili mun kɛ o fana bɛ yen ala ka kɛlɛcɛw ka ca n'i ko k'a fɔ ko nin ye ala ka kɛlɛcɛ dɔ ye ka ɲɛsin kafiriw ma mɔgɔ t'a fɔ k'a b'i sɔsɔ o la ka da mun kan alakira sallallahu alaihi wasallam muslim ma langala nya ka sahih kɔnɔna la k'a fɔ aisha to ye alakira ɲininka fiɲɛ bana na alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko fiɲɛ bana masa taala ka lajaba kundo a tun bɛ mun ci manton tɛmɛlenw ma nka ala y'a kɛ hinɛ ye muminiw ma o b'a jira k'a fɔ n'a ye mumini mun sɔrɔ ne a kɛra i sata ye ala ka hinɛ dɔ i ma ka d'a kɛ i bɛ sayidisuya daraja sɔrɔ ni a ye kira ka kumakan ye nka kafiri mun b'a la n'o tola a la ala ka jangata dɔ ka ɲɛsin o ma nin ye kuma in bɛɛ lajɛlen bannen ye nka mun de ye k'a fɔ k'i bɛ alikɔrɔna aya tɔnɔ min ka a kɔrɔ fɔ ni o ye o tɛ alikɔrɔna ka laɲini ye kɔrɔna dila an ma mun kama walasa ka jɔn kanda k'o bilasira ka taa Alahu Taala ka siratigɛ ɲuman kan ala b'o fɔ an ye alikɔrɔna kɔnɔna la k'ale ye alikɔrɔna walawala an ye walasa an ka taasi a la walasa k'a kɛ kanda ye alif lam mim dhalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin ni Alahu Taala ka kumakan fɔlen ala ye kɔrɔna kɛ kandali kɛnɛ ye ala ye siran ye jɔnw ye kɔrɔna dila nin de kama nka mun ye an ka siyansiw ye ka bɔ ka jateminɛw kɛ ya ayyuhal mudaththir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir ka olu kɔrɔta qum fa anzir o y'a fɔra ye wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir ko ka tɛgɛ ko ka saniya ka aya tɔnɔ min k'a kɛ nin ye sahabaw ma aya fasarin ta alakira ma kɔrɔfɔta sahabaw ye wa minnu nana olu kɔfɛ olu ma ta nin tacogoya la ka aya tɔnɔ min k'a fɔ k'i b'a bɛn o ma o ye fili ye o de kosɔn i b'a sɔrɔ a kɛbagaw bɛ taa aya ta fo ɲɛfɛ ka tila ka segin ka na daminɛ la ka segin ka na a don ta ka na a bɔ ta yani tisa alayha tis'ata ashar o ye kuma jɛlen de ye o ala ye jahanama ko fɔ alayha tis'ata ashar nka ne e y'o fasaren ko tis'ata ashar o ye 19 ye o tɛ 2019 kɔni 19 de fɔla a ma fɔ ko 2019 ne ye laban in dɔrɔn ta k'o kɛ tis'ata ashar 19 covid 19 o ye ka aya tɔnɔ min jagoya ka fɛn dɔ bɔ a kɔnɔ alikɔrɔna kabako se mago tɛ k'i ka tɔnɔ min ka bɛn fɛn dɔ ma walasa maaw ka kaba a la ni mun filɛ nin an k'an yɛrɛ kɔlɔsi a la dɛ ka d'a kan waman azlamu mimman iftara ala allahi alkadiba maa tɛ yen maa mun ka tɔɲɔli ka bon ka tɛmɛ maa mun ye kuma fɔ k'a da ala la nkalon da ala la nkalon dali ala la o kɔrɔ ye o dɔ ye jumɛn ye Alahu Taala ka kumakan ala ka ciden ma kɔrɔ mun fɔ ye a la ciden ye maa minnu kala olu ma kɔrɔ mun fɔ ye a la olu ye maa minnu kala olu ma kɔrɔ mun fɔ a la e yɛrɛ ka o kɔrɔ fɔ a la ka ala ka kuma kɔrɔ fɔ ni o ye o de kosɔn dɔnnikɛlaw ko ne maa mun ne e ye alikɔrɔna kɔrɔ fɔ k'a sɔrɔ n'a ma kɛ ne dɔnniya ye hali n'i ka fɔta kɛla sababa ye k'i ye nkalontigɛla ye o kɔrɔ ye jumɛn ye ka fɛn dɔ fɔ alikɔrɔna aya dɔ kɔrɔ la k'a sɔrɔ a ma jɔ dɔnniya kan dɔnniya ye jumɛn ye i ye mun tiɲɛ ta ka bɔ alakira yɔrɔ i ye mun tiɲɛ ta ka bɔ kira ka sahabaw yɔrɔ i ye mun tiɲɛ ta ka bɔ sahabaw ye minnu lamɔ yɔrɔ n'o ye tabi'unaw ye nin de ye dɔnni ye diinɛ kɔnɔna la n'i y'a fɔ k'a sɔrɔ n'a ma kɛ ni dɔnniya ye hali n'a y'a sɔrɔ a kɔrɔ kɛra o ye k'i ye nkalon tigɛ ka d'a kan i m'a fɔ ka jɔ dɔnni kan o de kosɔn an k'an yɛrɛ kɔlɔsi k'a fɔ ko sura dɔ bɛ alikɔrɔna kɔnɔna la mun ye nin bana in kofɔ k'a bɔ yɔrɔ fɔ ka aya tɔnɔ min ka jamakulu kofɔ a bɔla jamakulu mun na dharni wa man khalaqtu wahida ko o danna o kelen na olu kelen ka ca ni mɔgɔ miliyari kelen ni kɔ ye
o bɛ ka dugukolo kilancɛ bɔ wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina shuhuda ka olu mangutu ka fɛn kɛ a ye jigini sababu bɛ sahaba ye sababu fɔ k'a jiginna nin de la a jigila nin karisa de la ka a jɔsi k'a bɔ la pewu kana a bila sisan la sahaba ma se ka o foyi dɔn fo kɔnɔ dɔn bi de ya n'o fɔlɔ o kɔrɔ de k'a fɔ k'i ye dankari kɛra ka sahabaw la o ye kɔrɔna kɔrɔ fɔ ni fɛn ye o tɛ mun dɔn o de kosɔn an k'an yɛrɛ kɔrɔsi an k'an ka jijaw kɛ an k'an ka cɛsiriw kɛ nka kana fɔ k'an b'alaw taala ka kɔrɔna aya tɔnɔmi ka kɔrɔ fɔ a la kɔrɔ mun b'a la n'o tɛ a lasulu ye ala k'an bɛ sababa ma o kɔfɛ ɲininkali wɛrɛ min bɛ da kan o ye ni tile ma bɔra ka seliwaatiw ka a teliya ka na o kɔrɔ ye n'a sɔrɔ seliwaati minnu bɛ seli misaliya 16h don i k'o seli 16h 15h45 yala kuma bakuruba fɔli la ni tilema ganna seliwaatiw kan ka jateminɛ cogo di alakira ka kumakan bɛ sallallahu alaihi wasallam ko ne tilema ganna ko an ka lagansara don suma kɔnɔna la o kɔrɔ ye jumɛn ye n'i y'a seli a wagati daminɛ na o b'a sɔrɔ tile yangalen don kosɛbɛ nka n'i y'a to a wagati daminɛ ka bɔ yen tile kalaya faga bɛ bɔ a la ka lagansara bila o wagati kɔnɔ ka seli o ye alakira ka sunna dɔ ye sallallahu alaihi wasallam nka jateminɛ mun bɛ yen n'o de bɛ wagati doni sabati n'o sabatila dɔrɔn seli bɛ se ka kɛ nka ka a bila nin wagati in fana kɔnɔna na mun b'a to ni mɔgɔ bɛ se ka bɔ nɔgɔya la o tɛ gɛlɛya sɔrɔ ka bɔli la ka taa misiri la kɛrɛnkɛrɛnna bolo ma olu ka misiriw tun tɛ k'i b'a fɔ kilimu b'a kɔnɔ ventilateur b'a kɔnɔ fo seli tun bɛ kɛ cɛncɛn jalan de la i b'a sɔrɔ ni tile kalayala hali k'i ten da cɛncɛn na a ma nɔgɔ k'a to tile kolo ka sumaya o ye alakira ka sunna ye sallallahu alaihi wasallam hadisa mun nana a ye nin de kofɔ o la a kɛli ye sunna ye nka wajibi tɛ a kɛli ye ni seli wagati donna ka bɛ i bɛ ka seli kɛ wallahu ta'ala alam kɔfɛ ɲininkali wɛrɛ min bɛ daw kan lajɛlikɛlaw ka hakɛ to o ye muso ka fini jukɔrɔfini n'a bɛ feere k'u ye jateminɛ kɛ k'a fɔ nin waati in na u bɛ ja dɔw k'a kan min ye adamadenw langolo ye ani cɛnimusoya dɛsɛnw u b'o jaw kɛ fini ninnu kan yala o fini sugu sanni alisilamɛ fɛ k'a don silamɛya bɛ bilasirali jumɛn di a la ala k'an bɛn sababa ma dessin o dessin mun n'a bɛ kɛ ni ma fɛn dessin don n'a y'a sɔrɔ a bɛ fɛn dɔ lɛbu da kɛnɛ ka jango k'a fɔ bunadamaden o ye haramu de ye foto mun fana n'a bɛ ta ko hadamaden de bɛ a la a bɛ hadamaden dɔ lɛbu da kɛnɛ ma o ye haramu ye fɔlɔ mun ye dessin ye n'o ye ka lajɛli kɛ ka a fɛn ɲɔgɔn dɛsɛ alakira sallallahu alaihi wasallam ka waati la o tun bɛ yen o la n'i ye hadamaden dɔ lajɛ k'a dɛsɛ walima ka hadamaden ɲɔgɔn dɛsɛ hadisa mun nana k'a fɔ ko i bɛ ka Alahu Taala ka danfɛn ɲɔgɔn ladegi o hadisa in o bɛ bɛn e ta ma ka d'a kan alakira sallallahu alaihi wasallam furumuso Aishatu o ɲɔgɔn dɔ dessin tun b'a ka soda la alakira o k'a ka wuli ka bɔ yen ka d'a kan mɛlɛkɛ jigintɔ la a ka so kɔnɔ a ma sɔn ka don ka da o kan ko mɛlɛkɛw tɛ don so kɔnɔ o ɲɔgɔnna bɛ so minnu kɔnɔ a y'a tigɛ k'a kɛ kungɔrɔdɔnnaw ni duguma dalinaw ye ni mun filɛ nin ye o lahalaya o de kama minnu bɛ kɛ musow ka danpew ni m'a fɔ cogoya jumɛn na fini kɔrɔ dontaw kan pendeliw kan a caman na a kɛla ne bolola dessin de haramu don o ye kelen ye n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ foto fana don fɔnkɔɲɔgɔnya bɛ dɔnnikɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ appareil photo kibaruya la nka a k'a sɔrɔ fɛn mun bɛ bange a la o fana tɛ haramu ye ka d'a kan fɛn o fɛn mun bɛ yen ne a yɛrɛbakun yeli haramuyalen don o foto lajɛli haramu ye o kɔrɔ ye jumɛn ye cɛ dɔ ka dɛsɛ walima muso dɔ ka dɛsɛ o lɛbu bɔlen don
o yɛrɛ bakun yeli ye haramu ye cogoya mun na o foto fana cogoya lo ye haramu ye hali ne bolola dɛsɛn tɛ n'a foto do ye haramu ye o la kuma in bɛ munumunu duma da fɛ k'a fɔ k'a kuntala surunya musow bɛ nin mun kɛ ka desɛnw kɛ mun ye cɛw ani musow desɛnni ye pendeliw sanfɛ walima k'a kɛ daraw sanfɛ dara minnu bɛ bin dilan kan n'a laɲini ye o bolo ka se ka cɛw ni musow sama ka se ɲɔgɔn ma dilan kan haramu don ka d'a kan o ye hadamaden dɔ de sawura dɛsɛ walima o ye dɔ de foto ta k'a nɔrɔ o ka o dara ninnu na o ka o pendeli ninnu na walima o ka magoɲɛ fɛn wɛrɛ ninnu na o ye o waleya mun kɛ o ye haramu de ye foto n'a kiti don dessin n'a kiti don waleya in yɛrɛ fana kɛli n'a kiti don a bɛɛ ye haramu de ye o de kosɔn an balimamusow ko yɔrɔ ma janya ka bɔ a la k'a kɛ daraw sanfɛ a dɔw la o b'a kɛ sɔgɔli yɛrɛ la o b'a dessin kɛ k'a sɔgɔ i b'a sɔrɔ cɛ ni muso o melekelen don ɲɔgɔn na cogo dɔ la haramu don walima k'a kɛ cogoya wɛrɛ la mun yɛrɛ dɔw langali ka go da la k'o bin dilan kan k'a faamuya dɔrɔn ko non ne ni cɛ dɔrɔn don mɔgɔ wɛrɛ t'a ye o ye haramu de ye i fatula bi mɔgɔ dɔw bɛna kɛ i ka dara kɔ i ka dilan minɛnw labɔ i ka armoire kɔnɔ n'a bɛ bɔ ka nin ɲɔgɔnna sɔrɔ yen e yɛrɛ bɛ maloya n'a ye k'a sɔrɔ hali n'a y'a sɔrɔ i tɛ balo la dugukolo sanfɛ hali ni o yɛrɛ tɛ a haramuyalen don cogoya mun na cɛ ni muso ka sigi k'o bɛ jajugu lajɛ porno ɲɔgɔn lajɛ walasa ka o nege don ɲɔgɔn na o ye haramu ye cogoya mun na nin fana ye haramu ye o cogoya kelen de la donc ka d'a kan Alahu taala b'a fɔ alikɔrɔna kɔnɔna la inna sama wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula ko tulo ka mɛnta ani ɲɛ ka yelita ani dusukun yɛrɛ ka fɛn faamuta ko lahara jɔ don na Ala bɛ taa ɲininka a bɛɛ la o la fɛn o fɛn mun bɛ yen n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ i bɛ maloya n'a ye jɔn k'a y'i bolo maloya n'a ye Alahu taala k'a y'i bolo Ala mun bɛ yen n'ale ka ɲɛnafilɛli dogolen tɛ foyi la o la nin ɲɔgɔnna bɛ an balimamuso minnu bolo ni ŋɛniya ɲumanya don u bolo kuma dɔw la u ka seminari kɛyɔrɔw la i b'a sɔrɔ a dɔw donnen don fɛn kɔnɔ u bɛ k'a feere cogo bɛɛ la u hakili la ko halalaw don ka d'a kan u bolo a bɛ cɛ ni muso dɔrɔn de ni ɲɔgɔn cɛ dilan kan nka haramu don ka d'a kan e mun bɛ na ye e bɛ ka ja dɔ de lajɛ mun tɛ ye cɛ mun fana bɛ na ye a fana bɛ ka ja dɔ ye mun t'ale ye o la o lajɛli ye haramu ye hali n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ a tɛ mɔgɔ ko fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya bolo ma an bɛ Ala deli Ala k'an bɛn sababa ma o kɔfɛ ɲininkali wɛrɛ min bɛ da o kan o tigi ko ale muso don cɛ dɔ tun y'a laɲini cɛ min n'a sɔrɔ furu waleyaw n'o ye furu ɲɛbila baaraw bɛɛ tɛmɛna u ka dumɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ kɔrɔ ye furu nafolo bɛɛ dira fɛn bɛɛ dira a tɔ tora muso ka don furusiriw bɛɛ kɛra a tɔ tora muso ka don ale kɔni y'a ɲini cɛ fɛ ko cɛ ka sabali ka waati dɔ makɔnɔ cɛ y'a yira ale la k'a fɔ ale tɛna se ka sabali ko waati kofɔlen makɔnɔ wa cɛ tilala k'a fɔ ale ɲɛna n'i ma sɔn an ka furu kɛ nin waati la ni n lajarabi n'i ye jɛnɛya kɛ i b'a jurumu ta yala k'ale b'o jurumu ta wa ale kan ka mun fana kɛ Ala k'an bɛn sababa ma ale t'o jurumin ta dɛ cɛ ka jurumin b'a kan na furu kɛbaliya retard la n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ tɔɲɔli bɛ a kɔnɔ ka ɲɛsin cɛ ma o tɔɲɔli o kɔni jurumi o b'o ta nka mun ye k'a fɔ cɛ tagala don Ala kota mun na ko jurumi bɛ da muso kunna o tɛ dɛ a bɛ n'a fɔ misaliya bolo ma cɛ minnu dɔw bɛ taa taama sira fɛ ko musow t'o kɔ muso k'a fɔ ko bɔn ko n'i ye fɛn o fɛn mun ka jurumi bɛ i kunna cɛ ka tila k'i jɔ ko awɔ ko ne jɛnna n'a ye n b'a jurumi ta o kɛla o kɔnɔ o ye manamanakan de ye e fɛn o fɛn mun ka jurumi b'i yɛrɛ de kunna cɛ ka foyi t'a la dɛ n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ toli man di ye ka cɛ makɔnɔ i tɛ ka sabali o la n'a bɛ furu la a bɛ furu wuli de mɛ k'a fɔ dɛ n'i ye fɛn o fɛn mun kɛ k'a jurumi bɛ ka o ye fu de ye sariya la o tɛ bɛn ou bien i b'a sɔrɔ furuso dɔ kɔnɔna na cɛ bɛ lajarabi ne kurusi jala lagosi ye a b'a fɔ muso ye ko bɔn ko to n ka furu kɔnɔna la i kana bɔ furu kɔnɔ donc ne yɛrɛ ye jɛn d'i ma n'i yɛrɛ sera ka i yɛrɛ mago dilan cogo cogo la n ye jɛn d'i ma a la sariya la o tɛ ka kɛ o ye haramu de ye Ala ka hakɛ ye Ala ka hakɛ de ye mɔgɔ tɛ ka o jɛn di mɔgɔ ma mɔgɔ tɛ ka o kɔngɔ ta mɔgɔ ye wala taziru waziratun wizra ukhra
ala ko ni jurumin tɔ tɛ doni ɲu ni wɛrɛ ka jurumin doni na alikiyama jɔ don na i ye mun kɛ i kungo don maa mun y'i dɛmɛ a la o bɛ se ka dɔ sɔrɔ a la i nɔfɛ nka a kungo ye e de ta ye mun kɛ la a kɛbaga ye ala k'an bɛ sababa ma. amina rabbi. O kɔfɛ ɲininkali wɛrɛ min bɛ da o kan o tigi ka ɲininkali bɛ ko sunkalomakɔnɔ samatiya k'a b'a fɛ ka dɔ fɔ a la alakira ka taabolo la sallallahu alayhi wa sallam. alakira sallallahu alayhi wa sallam sunkalomakɔnɔ dɔnna a bolo ne samantiya damadɔ fɔli ye a ko la. a fɔlɔ ye jumɛn ye alakira ko sallallahu alayhi wa sallam ko dhaka shahrun yaghfulu anhu kathir ko kalo do mɔgɔ caman bɛ ɲina mun kɔ bayna rajab wa ramadan a bɛ kamundun kalo ani sunkalo kalo ni ɲɔgɔn cɛ. rajaba ye laharama kalo ye o kɔfɛ sunkalo yɛrɛ bɛ yen ale cogolen no fila ni ɲɔgɔn cɛla la. mɔgɔ hakili bɛ to rajaba la o miiri bɛ da sunkalo kan o bɛ ɲina nin kɔ joona k'a sɔrɔ ko kalo in kɔnɔna la ko turfaw a'malul ibad jɔn ka baara bɛ kɔrɔta ka taa Allahu Ta'ala ma. la dɔnnikɛlaw ko baara bɛ kɔrɔta lahalaya dama dɔ la. dɔgɔkun baara o bɛ kɔrɔta ka taa Ala ma tɛnɛdon ani alamisa don. mun ye san baara ye o bɛ kɔrɔta ka taa Allahu Ta'ala ma sunkalomakɔnɔ de kɔnɔna la. alakira ko sallallahu alaihi wa sallam hadisa wɛrɛ la tuguni Albani ye mun kɛnɛya k'a fɔ ko ni sunkalomakɔnɔ camancɛ su sela a su 15nan ko Allahu Ta'ala bɛ i poyi jɔn dusukun kan jɔn mun b'a la n'o ye ala kɛlɛbagantiya jɔn ye tɛ filanin ka fɔ ye jɔn mun b'a la ni juguya ti dusukun kɔnɔ ka ɲɛsin balima silamɛ dɔ ma ko ala bɛ yafa o bɛɛ ma. nin yela alakira ka kumakanw kɔnɔ sallallahu alaihi wasallam o b'a jira k'a fɔ kaloba don jɔn ka san baara kɔrɔta kalo don wa ala ka yafa muminun fana ma a kɔnɔna la o kɛli kalo don. o de kosɔn alakira sallallahu alaihi wasallam a tun bɛ tɛnɛdon ni alamisadon sun ko walasa ale ka baara ka kɔrɔta k'a sɔrɔ a bɛ sun na a bɛ bato dɔ la cogoya mun na a yela a la Aishatu ka hadisa langalen ani Ummu Salamata ka hadisa langalen k'a fɔ kira tun kɛra sallallahu alaihi wasallam a bɛ sunkalomakɔnɔ bɛɛ sun walima a b'a sun fo k'a tɔ to dɔɔnin ye. hadisa fɔla fɔcogo fila la kelen ko k'a tun b'a bɛɛ sun kelen ko k'a tun b'a bɛɛ sun fo k'a tɔ dɔɔnin ye. o la dɔnnikɛlaw ye hadisa in fara ɲɔgɔn kan cogo fila la. dɔw y'a jira k'a fɔ hadisa mun ko k'a tun b'a bɛɛ sun fo k'a tɔ to dɔɔnin ye ko an bɛ hadisa mun ye a bɛɛ sun fɔ an b'o fasare ni nin ye. o la kɔrɔ tɛgɛ k'a fɔ k'a bɛɛ sunni yɛrɛ don nka a fan caman sunni don olu y'a kɔrɔfɔ ta ni cogoya la. dɔw yɛrɛ ko la qaida dɔ bɛ ko i'malu nassayni awla min ihmali ahadihima ne dalu fila nana i bolo kiti dɔ la k'a fila bɛɛ la baara ko ka ɲi ka tɛmɛ i ka dɔ bila ka dɔ ta kan. o hukumu kɔnɔna na olu ko hadisa mun y'a fɔ kira tun bɛ a bɛɛ sun ko kɛla san dɔw lahalaya ye. hadisa mun y'a fɔ k'a tun b'a bɛɛ sun fo k'a tɔ to dɔɔnin o kɛla san wɛrɛ dɔw lahalaya ye. Sheikh Abdulahi ibn Baz rahimahullah ala ye nin de suganti k'a fɔ ko a bɛ bɛn ye san dɔw la i ka sunkalomakɔnɔ bɛɛ sun san dɔw la i k'a bɛɛ sun k'a tɔ to dɔɔnin ye ka n'a bɛɛ sun n'o kɛra k'i ye baara kɛ ni hadisa in fila bɛɛ ye. o la nin de ye alakira ka taabolo ye a kɔnɔ sallallahu alaihi wasallam ani k'i labɛn sunkalo sunni ko ɲuman kama a kɔnɔ. alakira sallallahu alaihi wasallam a ye sahabaw lamɔ o kan a tun bɛ fɔ sunkalomakɔnɔ ma ko shahrul qurra kɔrɔna kalannaw ka kalo ka d'a kan kɔrɔna kalannaw tun bɛ kɔrɔna kalan nin kalo in kɔnɔna la. a dɔw ni baara wɛrɛw tun b'o la mun tɛ mɔgɔla kalan ye mun tɛ kɔrɔna kalan ye i b'a sɔrɔ bɛɛ tun b'o ka baaraw lajɔ sunkalomakɔnɔ kɔnɔ walasa ka kɔrɔna kɔsegin ka ɲɛ walasa u ka se ka baraji caman sɔrɔ a la sunkalo kɔnɔna la. o la sunkalo ye labɛn kalo sunkalomakɔnɔ ye labɛn kalo de ye sunkalo kama. an bɛ Alahu Ta'ala deli ala ka sunkalo don an ka hɛrɛ la ka sunkalomakɔnɔ tiimɛ an bolo hɛrɛ la k'an dɛmɛ an ka se ka labɛn ɲuman k'a kɔnɔ ka se ka sunkalo tɔnɔma bɔ. ɲininkali kelen fana i ko Shaban kalo n'o ye jɔn ka baara bɛ yira ala la yala don kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ de bɛ baaraw bɛ yira ala la walima. alakira sallallahu alaihi wasallam
aka hadisa mun na ne a y'a fɔ ko fihi turfa'u a'malul ibad ko a kɔnɔna na jɔn ka baara bɛ kɔrɔta ka taa Ala ma. N'i y'a lajɛ o hadisa in na kira ma don kɛrɛnkɛrɛnnen fɔ, nka dɔnnikɛla dɔw ka kumakan na olu y'a jira k'a fɔ k'a tile 15nan don don. Nka n'i y'a lajɛ o ta hadisa kɔnɔna la fɔ a sababu la tafsiri dɔw yɛrɛ nana Allahu Taala b'a fɔli ma ko fiha yufraqu kullu amrin hakim. Dɔw y'a kɛ sunkalo kɔnɔ su 15nan ye, i n'a fɔ ne ye Mujari Tɔbari lajɛ kumakan dɔ nana minnu y'a fɔ ta k'a fɔ ko sunkalo kɔnɔ su 15nan de kɔnɔna la yufraqu kullu amrin hakim. Nka dɔnnikɛla fanba ta la mun kan o ye Laylatul Qadri de ye, k'a kɔrɔ ye o de kɔrɔfɔ ka kɛnɛ kosɛbɛ. A ko o yufraqu kullu amrin hakim mun bɛ kɛ o dɔ ye jɔn ka baara kɔrɔtalen ka taa Allahu Taala ma k'o y'a camancɛ don de ye. Nka kira ma kɛrɛnkɛrɛnyali d'a ma a la ka d'a kan kira ma a tile 15nan kɛrɛnkɛrɛnya ne sun ye walima ka su kɛrɛnkɛrɛnya ne sufɛ nafila ye, i n'a fɔ a ye tɛnɛ don ni alamisa don kɛrɛnkɛrɛnya cogoya min na ko ka d'a kan ko jɔn ka baara bɛ kɔrɔta a kɔnɔ. Nka kira tun bɛ sun don a bɛɛ de kɔnɔna la. A ko baara bɛ kɔrɔta kalo in kɔnɔ, nka kalo in don duman don hadisa kɛnɛma ma o kɛrɛnkɛrɛnya k'o d'a ma. Wallahu ta'ala alam. Alhamdulillah, a dɔ la an bɛ sɔn ka ɲininkali a ɲɔngiri yan nɔ ka da waati kurunin kan. Docteur wal imam, ni kuma laban b'i bolo. An bɛ segin ka Allahu Taala deli gɛlɛya mun bɛ diɲɛ bɛɛ kan n'o ye coronavirus ko kibaruya in ye, Ala ka a wuli ka bɔ an kan, Ala ka an lafiya a ma, Ala ka kɔ kɛ an ma hɛrɛ ye, Ala ka kɛ alisilamɛ bɛɛ ma hinɛ ye, Ala ka an kisi ka bɔ a tɔɔrɔ ma, Ala k'an latanga k'an ka denbayaw latanga ka an ka zuriyaw bɛɛ latanga ka bɔ a tɔɔrɔ ma. A ye kasaraba kɛ jamana minnu na m'a la deli, Ala ka kɔfali o ye hɛrɛ caman b'a la, Ala ka laban ko ɲuman di an ma. Sunkalo mun bɛ sɛnsɛn na ka na, Ala ka don an kan ni hɛrɛ ye, Ala ka don ni barika ye, Ala ka bɛnseman di an ma, Ala k'an dɛmɛ a bato kɛ ko ɲuman na kɔnɔ i n'a fɔ an bɛ deli k'a kɛ ka tɛmɛ cogo min na walima ka ɲɛ ka tɛmɛ o yɛrɛ kan. هذا وصلى الله على نبينا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين. Nigi y'aw garisɛgɛ bisi kɔnɔna na ka Ala deli Ala ka sigira wɛrɛ yira n na hɛrɛ ani baden kɔnɔna na. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شهيد لي بافتقاري. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شهيد لي بافتقاري. قد كفاني علم ربي من سؤالي